Amen. Amen. Mukomere ijambo ry'Imana mashi. Pigieni neno la Mungu makofi. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Pasika yacu. Tunaenda kuongea neno inasema Pasaka yetu. Ejo twavuze Pasika ya Israeli. Jana tulisema Pasaka ya Israel. Pasika y'Uwiteka. Pasaka ya Mungu. Pasika yabereye mu Giputa. Pasaka ilifanyika Egypt. Mu gihugu c'ubunyage. Kwa nchi ya utumwa. Aho Abaisraeli bari imbata. Wana wa Israeli walikuwa Gentiles. Bara abacakara. Walikuwa watumwa. Bara abagaragu. Walikuwa watumwa hivyo. Ntabwo bari ubwoko. Hawakukuwa taifa. Mu buryo batagiraga naho basengera. Hata walikuwa wanakosa mahali pa kuombea. Ntabwo bari bafite uburenganzira bwo kugira iteraniro nk'iringi. Hawakukuwa na jukumu ya kukuwa na kanisa kama hii. Kuko leta y'ico gihugu ntabwo yabemeraga. Kwa hiyo kale serikali haikuwa inawakubalika. Iyo niyo yabaye imwe mu mpamvu. Hiyo ndi imekuwa sababu moja kugira ngo Imana ibabwire ngo bategurire Pasika mu miryango. Ili Mungu akawaambia watayarishe Pasaka kwa family. Berezwe mu miryango. Wajulishwe kwa family. Abana n'abagore n'abagabo, watoto na wababa wote wakuwe kwa family. Turavuga ngo twese haturi, sisi wote hapa tuko, tuza dukorera amateraniro akomeye mu miryango yacu. Lazima tufanyie ibada kwa familia yetu. Abagabo n'abagore n'abana wababa na watoto hata na viongozi. Tuza tubigisha tubabwire ko Imana iba mu muryango. Tuwe tunawafunza Mungu anakuwa kwa family. Kandi tubabwire ko Imana ikorera mu muryango. Na Mungu anafanyia kazi kwa family. Tubereke ko Imana ikunda umuryango. Tuonyeshe Mungu anapenda family. Kandi Imana yitirirwa umuryango. Na Mungu anaitiwa kwa family. Komera data mashi. Pigeni Mungu makofi. Hanyuma rero ndababwira ngo uyu munsi, na nikawaambia siku ya leo, kubera ko iyo Pasaka itari yacu, kwa sababu hiyo Pasaka haikuwa yetu, iyo ngiyo bakoze ya Israeli, hiyo walifanya wa Israeli kuwa yetu. Ariko uyu munsi ndi bubabwire kuri Pasaka yacu. Lakini kwa siku ya leo lazima tuwaambie Pasaka yetu. Pasaka ya Waisraeli, hiyo Pasaka ya wana wa Israeli, bejejwe, walitakaswa, kandi bacunguwe, na wao walitakaswa, nadhani hivyo, bacunguwe, wamekombolewa na maraso y'intama, na damu ya kondoo. Kandi amaraso y'intama, na damu ya kondoo, amaraso y'amapfizi, damu ya dume, amaraso y'inuma, damu ya njiwa, yazatanga ubugingo, haiwezi peana uzima wa milele, yazachungura abantu, haiwezi okoa mtu. Hari n'amaraso y'abantu, na kuna damu ya watu bavuzwe ko ari abakiranutsi na Bibiliya, wao walisema ni waaminifu na Bible, kamaraso ya Abeli, kama damu ya Abel, kamaraso y'abahanuzi, kama damu ya wanabii, kamaraso y'abahowe ijambo ry'Imana, na damu ya wale wameadhibiwa kwa sababu ya neno la Mungu. Ayo maraso aremewe, hiyo damu imekubalika, ayo maraso afite agaciro, hiyo damu iko na dhamana, ariko ayo maraso, lakini hiyo damu ntabwo ajatanga ubugingo, haiwezi peana uzima wa milele. Vuga ngo amen. Amen. Pasika yacu, Pasaka yetu ntabwo imeze nk'ayo maraso, haiko kama hiyo damu. Agaciro k'amaraso y'uwaducunguye, dhamana ya yule mwenye ametuokoa, yakoze ibitangaza mu buzima bwacu, imefanya maajabu kwa maisha yetu. Urupfu rwa Kristo, kifo ya Yesu Kristo, rwazanye agakiza, imeleta wokovu. Kandi agakiza, hiyo wokovu, nico gitangaza gikomeye kibaho. Hiyo ndiyo ishara kubwa sana. Ni ukubera ikari gitangaza gikomeye. Kwa sababu gani ni ishara kubwa? Nuko ni kwa sababu Yesu yaje kudufira kwa Yesu wanyazaha. amekuja kutufilia sisi tulikuwa wanyazambi. Ntabwo twara abakiranutsi. Sisi hatukuwa waaminifu. Bibiliya ivuga ngo neno la Mungu linasema birashoboka ko inawezekana wafira umukiranutsi, anaweza kufia mwenye haki, ariko ndibishoboka, lakini haiwezekani kufia mwenyezambi. Igituma urwo rupfu rukomeye, sababu gani hiyo kifo ni Kristo, gafite amaraso, sababu ya hiyo dhamana ya damu, nuko amaraso ya Kristo, kwa sababu damu ya Yesu Kristo yaje gupfira abanyazaha, imekuja kufia wanyazabi, yaje gupfira abantu batazi, imekuja kufia wale wenyewe wadilika, yaje gupfira abantu badakirana, imekuja kufia wale wenyewe waaminifu. Hiyo kavu kabigitangaza mu isi ikakuwa maajabu kwa dunia mzima. Abemeraga Yesu na batamwemera, yeyote mwenye amkubali Yesu Kristo, ariko cabaye igitangaza, imekuwa maajabu. Komera data mashin kubwira, Mungu makofi.
Muririmbyi yaravuze ngo mwimbaji amesema hivi, sinzibagirwa igihe nakizwaga. sitasahau siku nilipookoka, ubwo Yesu yinjiraga muri wakati je, Yesu Kristo aliingia ndani yangu kandi mu mutima wanje ili angalie roho yangu ngo ashiramwe indirimbo, na akaweka nyimbo, kandi nzazahora nyiririmba buri mimi gihe cyose. nitaendelea kuimba kila wakati. Pasaka yacu, Pasaka yetu, amaraso ya Yesu damu ya Kristo Yesu Kristo yatuzaniye ibyishimo, imetuletea furaha, yatuzaniye umunezero, imetuletea furaha na amani, yatuzaniye indirimbo. imetuletea nyimbo, Ntabwo ari indirimbo yo mu isi, si nyimbo ya ulimwengu, ntabwo ari indirimbo si zigaragara, nyimbo vile ariko tunaona. yazanye indirimbo yo mu mutima. Ameleta nyimbo za roho. Haleluya. Amen. Undi muririmbyi aravuga, Mwimbaji mwingine umutima akayesema, wanje uraririmba, kwa roho yangu inaimba, umutima uraririmba, kuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimba n'umunezero. amen, Kwegera Yesu, kumkaribia Yesu kubera amaraso ye, kwa sababu ya damu, uhora uririmba, unaendelea baba kuimba. muri korari, Ukikuwa kwa kwaya, baba muri benshi, ukikuwa na watu wengi, hataba n'undi muntu, hata kama kuna watu, waririmba wenyine, naimba wewe peke yako, indirimbo yo mu mwuka, nyimbo ya kiroho, indirimbo yo mu mutima, nyimbo ya roho ya wawe kiroho, agakiza, nyimbo ya wokovu, kandi wazanye n'amaraso ya Yesu, imeletwa na damu ya Yesu Kristo. bituma Imana ikora ibitangaza. Mungu anafanya maajabu. Ejo bundi narayibabwiye mvuga kuri Ana. Alisema juu ya Ana Ana juzi. yaririmbye indirimbo mu mutima. Ana aliimba nyimbo kwa roho yake. Imana yari yarazibzindaye ngo Mungu ntakabza. alikuwa mmeweka tumbo yake Tacho tasa. Biblia izitubwira ku mpamvu yatumye Hakuna gisi azibinda Bible ya. inatuambia kwa mambo Ariko gisi Imana alikuwa iravuga tasa. ngo Ana muzibzinda ntakabza. Yes, akamfunga tumbo yake ili Ariko asijifungue. Ana ndacho byamutwaye. Lakini Ana hakuna kitu kimemjaa. Ana ngo akaririmba. Ana alikuwa naimba. Kandi akaririmba indirimbo itumvikana. Naimba nyimbo yenyewe asikilize. Kugeza aho yaje mu rusengero. Wakati mmoja alikuja kwa kanisa, Umuchamzi ngo aramwitegereza. nabii akamwangalia. Bakabona iminwa yiwe kiratitira. Anaona midomo yake inatetemeka. Bamwita yuko ari umusinzi. Akasema yeye ni aramubwira ati ariko wa mugore we, akamwambia wewe mke, uzageza ryari guhora usinzi? wewe utafika wapi? Kwa sababu wewe kama umelewa. Yaza gusindira mu rusengero. Hata wewe mwenyewe amelewa, lazima ukuje kuwekanga Mungu leo. Lakini Ana hakuna kitu alimjibu. Barakomeza aririmba na akaendelea kuimba kwa roho yake. Hiyo ndirimbo yaririmba. Hiyo nyimbo aliimba. Kilatini bayihaye izina. Kwa Kilatini wameipea jina. Barayibwira ngo ni Magnificat. Wakaita ni Magnificat. Magnificat. Magnificat ni nyamibwa. Ni kitu ya maana. Ni ndirimbo ihebuje. Ni nyimbo ya ajabu. Ni ndirimbo iruta izindi zose. Ni nyimbo inashinda nyimbo zote. Kuko ntabwo ishimisha amashyi y'abantu. Kwa sababu haiwezi furahisha masikio ya watu. Abantu ntibayumvaga. Watu hawakuwa wanaisikia. Ariko yashimishije amatwi y'Imana. Lakini imefurahisha masikio ya Mungu. Gera ku mutima w'Imana. Kwa roho ya Mungu. Imana iravuga ngo Mungu akasema ngiye guhindura icyemezo. Naenda kuchange. Namura data icubahiro mubwiye. Nyosha mkono. Haleluya. Haleluya. Ngiye guhindura icyemezo. Naenda kuchange. Uwo nari naravuze ngo indatiza. Yule mwenyewe nilikuwa nimesema tumbo yake haitazaa. Uwo nari naravuze ngo ntambuto. Yule mwenyewe nilikuwa nimesema hakuna mtu atatoka kwa tumbo yake. Kubera yuko ari nje wabivuze ndimo. Kwa sababu ni mimi nimesema kama Mungu. Sinja nkunda kwivuguruza. Mimi siwezi tena kujirudia. Kile kitu nimesema lazima nikitimize. Ariko ikingiki. Lakini hii ikichiye nda yuyu mugore. Tumbo ya huyu mama. Nukuri ngiye kwivuguruza. Ukweli mimi naenda kujirudia. Haleluya. Amen. Ngiye kwivuguruza. Ukweli naenda kujirudia. Yanda navuze ngo ntizozara. Hii tumbo nilikuwa nimesema itafufua. Yanda navuze kutazogira imbuto. Itakuwa na matunda. Ndavuze ngo kuanzia saa hii Ana inda yawe irazibuye. Tumbo yako imefunguka. Ana imbuto yo kubyara. Ana anza kuzaa. Ana wagiraga. Wewe hakuwa na mtoto. Uburenganzira. Lakini nimekupea jukumu ili upate watoto watano. Pigie Mungu makofi kwa sababu ni miujiza. Indirimbo yo mu mutima. Nyimbo ya kiroho iziguhesha imigisha itanu inakupea baraka kubwa sana. Ana abyara abana b'abahungu batatu. Ana akazaa watoto. Abyara n'abakobwa babiri. Akazaa wa vijana watatu. Yongera kugira n'abandi babiri yareze. Akakuwa na wengine wenye amelea. Biblia ijimbwira ngo wari ingumba. Yule mwenye alikuwa tasa. Ngo yabaye muvyeyi nyina. Yeye amekuwa mama wa watoto. Yeye amekuwa mama wa watoto wa 7. Vuga ngo amen. Amen. Pasaka yoguha ibyishimo. Pasaka inaweza kupea furaha. Ikaguhindurira amateka. Inageuza
nani history yako. Warabuza urubyaro. Wewe ulikuwa umekosa watoto, unapata watoto. Warabuza umunezero. Wewe ulikuwa umekosa furaha, ukawubona, unapata furaha. Warabuza ibyishimo. Wewe ulikuwa umekosa amani na furaha, unaipata. Warabuze kuririmba. Wewe ulikuwa umekosa kuimba, unaimba. Si ngombwa ngo abandi bakumve. Si lazima wengine wakusikie. Ariko ni ngombwa ngo Imana ikumve. Lazima Mungu wa mbinguni akusikie. Ijwi ryo mu mutima n'indirimbo yawe. Yes, voice ya kutoka kwa roho na nyimbo zako. Zomatane n'umutima w'Imana. Wewe iambatane na roho ya Mungu. Bituma Imana ihindura icyerekezo. Ili Mungu ageuze. Bituma Imana ihindura icyerekezo. Ili Mungu ageuze. Tizikunda guhindura. Yeye hawezi jigeuza. Lakini kwa sababu ya hizo nyimbo za roho Mungu anageuza. Pigieni Mungu makofi. Imana iguhindurire. Mungu ageuze. Pasaka ya none. Pasaka ya leo. Imana ikuremera indirimbo. Mungu akupee nyimbo. Guhindurira amateka. Igeuze maisha yako. Wabuze ubibone. Ile umekosa upate. Wakeneye ubibone. Yale yote ulikuwa unataka upate. Ile imekushinda itimie. Yale yote ilikuwa imefungwa ifunguke. Yale Satani alikuwa amefunga. Umutungo wawe yatwaye uruke. Ile utajiri yako Mungu alikuwa Satani alikuwa amefunga, Mungu aifungue. Pasaka. Urupfu rwa Yesu. Kifo cha Yesu Kristo. Gitangaza cindenga. Ni maajabu ya ajabu. Komera data mari. Pigieni Mungu makofi. Muri ayo maraso. Kwa hiyo damu afite ibintu byinshi akora. Kuna mambo mengi anafanya. Ayo maraso, hiyo damu afite imbaraga z'indenga kamere. Nguvu ya hali ya juu. Imbaraga za mbere, nguvu za kwanza nizo kutubohora. Ni za kutufungua. Twarabohotse. Tumefungua. Kandi nituzongera kuboha. Hatutaongeza tena kufungwa. Iminyururu yose yatubohaga. Zile kamba zote tulikuwa tumefunga. Yarayicigaguye. Yesu amezikatakata. Kandi kubwa maraso ya Yesu. Kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Kandi ufite imbaraga zo kongera kutuboha. Sisi tuko na nguvu tena, hakuna kitu ya kutufunga. Wari ufite ubutware bwo kutuboha. Yule mwenye alikuwa na uwezo ya kutufunga. Yamwambuye izo mbaraga. Amemnyang'anya hizo nguvu. Yafashe Satani. Ameshika Shetani. Amwambura imbaraga. Akamnyang'anya nguvu. Aramuboha. Akamufunga. Akamufunga kabisa. Amushiriye kuzimu. Akamweka kuzimu. Yafite imbaraga. Hana nguvu zo kongera kuzamuka. Panda tena. Wagufate wakubohe. Ili wewe akushika tena akubohesha ibintu byose. Akufunga kwa mambo yote. Kwa sababu umefunguliwa. Kandi nawe warabohowe. Na wewe umefunguliwa. Niba utarabyiyumvamo. Kama wewe hujasikia. Acha mimi nitabiri. Umefungua katika jina la Yesu. Ambia ndugu yako, jirani yako umefungua. Wewe Mungu hawezi. Kristo yagiye mu rugendo. Kristo alienda safari. Akaenda pamoja na mwaminifu. Bagera ahantu ku musozi. Akafika mahali kwa mlima. Igihanda bwihebe kirabafata. Iyo mwite Shetani nta kibazo. Huyo Shetani akawashika. Huyo Shetani akawashika. Kirababoha. Ikawafunga. Ikabashira muri gereza. Ikawaweka kwa gereza. Wakimara kubashira muri gereza. Wakati waweka kwa gereza. Ikawaza mu gitondo. Inakuja asubuhi. Ikabakubita. Inawapiga. Ikabasubizamo. Inawarudisha tena kwa gereza. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne. Noneho umugore wiwe. Bibi yake. Witwa ngo Nyirabyiringiro bike. Yeye ni mtu mwenye anaamini kidogo. Aramubwira ngo. Akamwambia. Ico gitondo uzuzinduka. Hiyo asubuhi unaenda kila siku. Unaenda kupiga watu. Waambie. Buri wese akihitira mu ili mtu yeyote ajitafutie kifo. Bahite bapfa. Ili wakufe kabisa. Kwa sababu hawana maisha, lazima wakufe. Hawana uzima. Araza ngomara gushikara bagira. Akakuja akawaambia. Amaze kubakubita. Wakati alimaliza kuwapiga. Ngiye kurangiza ikibazo cyane. Akawaambia ninaenda kumaliza shida zao. Wese. Kila mtu yeyote. Yitire mu rupfu rwiwe. Chukulia hatua kwa kifo yake. Mukristo abwira mugenzi we. Mukristo akaambia ndugu yake. Turabizi. Tunajua. Ati njewe ngiye guhita mu rupfu rwiwe. Mimi nataka kandi kukufa. Ngiye guhita mu rupfu rwo kwiyahura. Nataka kujinyonga. Wabati. Ndugu yake akamwambia kundigana ibisanzwe. Hakuna shida, ni kawaida. Ariko ngo mukanya gato. Lakini kwa baramuhindukirana aramubwira. Akamfuata akamwambia. Ariko lakini wibagiwe. Umesahau. Vuga ngo amini. Amen. Hari ubwo nawe wibagiwe. Kuna wakati nawe unaweza sahau. Mugenzi wawe ngariko wibagiwe. Ambia ndugu yako. Kila nkwibutse bimwe Satani aza ili akukumbushe mambo mengine Shetani anakuambia. Umenye kuko bitakibaho. Ujue kwani hiyo kitu haiko. Pigia Mungu wetu makofi. Aramubwira ngo. Akamwambia. Wibagiwe. Umesahau. Imana yagukijije. Ile Mungu amekuokoa. Umunsi watangiye urugendo. Wakati ulianza safari. Mubwiriza butumwa arakubwira. Ngo nugera kuri uriya musozi. Ukifika kwa hiyo mlima. Ngo nduka uchamike. Usiende kwa. Ngo nubwo Yes.
ngo ntukawucamike usiende kwa konde nubwo uzamuka cyane hata kama unapanda sana ariko uzemera uzamuka wewe upande kabisa nubwo uremererewe hata kama wewe umekuwa na uzito uendelea kupanda tu cyayindi nzira nimwe hakuna nyingine njia uzakugeza kwirembo hapo mwisho keretse gusuzamutsa hanga lazima tu upande ati ndi wagiye haukwenda wagera mu nzira wakati ulifika njiani ukahura na mugabo ukakuta mwanaume mvugo nziza yule mwenye anasema mzuri akakuambia ariko inzira zose njia zote zirenga kuri uriya musozi zinafika huko kwa hiyo mlima ushaka uce hano mu mucanga hata ukipita hapa chini wewe itakuwa rahisi kwa sababu kuna mzigo hanyuma urarenga hari utafika liko juu Mkristo yumva mu bw'inama nziza Mkristo akasikia mamwambia mzuri acha na mimi akaenda amaze kugera iyo kati alifika mbali abona wa musozi akaona huyo mlima unaenda kuanguka kwake yitegereze hapo akiangalia chini abona ngo umuriro kuraza akaona moto inakaribia kumungiza akasimama cyagengo hayajijinga wakati alikuwa na sita akamureba igitsura akamwangalia aramubwira ngo niki akamwambia ni kwa sababu gani unapita kwa njia kubwira ngo ucana nilikwambia usipite kwa njia nilikwambia njia zako lazima upande hiyo mlima vuga ngo amen amen ubu mu rugendo rwawe kwa safari yako Mkristo yaramaze kwemera kwa Kristo alikuwa amekubali ameenda kufa bamwibutsa ivy'Imana yakoreye ndugu yake amwambia mambo Mungu amemfanyia ya pili aramubwira ngo tereka nkwibutsa akamwambia acha nikumbushe kiwage ugasinzira fika na ukalala usozi kwa mlima ugataha umuzingo wawe w'igitabo kwa tupa nani kitabu yako kandi barakubwiye na walikuambia ugera mu gihugu kiroga fika kwa inchi yenyewe kuna usawa tukahasinzirira wewe usilale kiwashitse ugasinzira ulifika ukalala ukahata igitabo cyawe na ukatupa nani kitabu yako wewe safari yako ilikuwa siku moja ukarukora inshuro zitatu unaifanya siku tatu uribuka ko wabikoze unakumbuka wewe umefanya we Imana ndiyabigukijije Mungu alikuokoa ameniokoa icya gatatu ya tatu uribuka ko nakumbuka bakubwiye ngo nugera imbere mu rugendo ukifika mbele kwa safari uzasanga intare zishumitse utakuta simba zimesimama uzogira ubwoba wewe usikwe na woga yote hizo simba zimefungwa ntabwo zakurya wewe haziwezi kuma zakugeraho haziwezi kufika kwa wewe ndiyabigukijije Mungu si alikuokoa aliniokoa ndiwageze mu isayo gahinda gasaze wakati nilifika kwa hariho amabuye wagomba kulikuwa na mawe ungetembea lakini ukakuwa na uoga unaweza anguka kwa hiyo mawe lakini ukaona mtu mwenye akakuokoa hiyo mambo yote Mungu amekuokoa shida gihanda yule shetani agiye kukubwira ngo wiyahure anataka kuambia ujinyonge ya kwanza hizo mbaraga z'Imana zako hizo nguvu za Mungu uzabuzishize hasi utakuwa umeziweka chini ya pili uzabubuza ubugingo wewe utakuwa umekosa uzima akimubwira gutyo wakati nimwambia hivyo zamura dati cyubahiro haleluya haleluya hari ubwo Satani akubwira kuna wakati Satani arikomenya ko jua ivy'Imana yagukoreye yale Mungu amekufanyia urwiwe kwa kifo yake amaraso ya Kristo na damu ya Yesu Kristo yakubohoye byinshi amekuokoa mabaya byose yale yote ilikuwa mbaya kwako ngo amare na tena agura ufunguzo kupea funguo urushira mu mufuka wawe uweka kwa mfuko wako ufunguzo rw'ubuzima bwawe na ni funguo ya uzima wako gukira kwawe ili wewe ukue no gupfa kwawe na kufa kwako ni wewe urubitse wewe ndio uko nayo ariko shetani chaza kona shetani kita nafanya azakwibagiza yuko anakusahaulisha kwa sababu uko nayo akagushira muri gereza anakuweka kwa gereza akagushira mu marira anakuweka kwa machozi akagushira mu gahinda anakuweka kwa uchungu anakuweka kwa huzuni na tena wewe uko na funguo na hiyo funguo ni urufunguzo funguo ya ahadi yako yale Mungu amekuahidi zile mambo Mungu ameahidi kanisa iko kwa damu ya Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo hiyo ndiyo funguo peke yake funguo peke yake mugenzi wangu niko rufunguzo jirani yako hiyo ndiyo funguo peke yake hiyo ndiyo funguo peke yake inatufungulia mbinguni damu ya Yesu Kristo ni ufunguo wa mbinguni yes amana wakora mu mufuka wakati aligusa kwa mfuka urufunguzo akasikia kuna funguo akira mugenzi we akaambia ndugu yake siko mfite urufunguzo unajua mimi niko na funguo hata mfite urufunguzo funguo ya hadi Mungu amenaahidi hii ni maajabu tukimbie ararufasha akachukua funguo milango yari ifunze gatatu milango yote ilikuwa imefungwa afunguye umuryango wa mbere akafungua mlango ya kwanza birakunze akasikia imekuwa umuryango urakinguka mlango kafunguka akaenda kwa mlango ya pili akafungua ikafunguka wa gatatu watatu akubisemo amepiga funguo
yose iranyeganye gereza zikatigirika nacagihanda kirabyumva hiyo shetani akasikia anakuja kimbia kugera ku muryango wakati alivyo kwa mlango abamukristo basohotse akakuta wakristo wametoka Imana imukubita igicura Mungu akamuweka yuherera hahandi akaanguka hapa abana b'Imana n'amasezerano wakati wa Mungu wakaendelea vuga ngo turakomeje sisi tunaendelea vuga ngo amen amen Satani nubwo yogutera Shetani hata kama anaweza kuruhande rwa Mungu ako pamoja na wewe amaraso ya Yesu damu ya Yesu Kristo hiyo ni funguo ya maisha pigie Mungu makofi ikindi cha Pasaka tena kitu kingine ayo maraso ya Yesu hiyo damu ya Yesu Kristo yazadukiza urubanza hiyo ndiyo anatushinda judgment muririmbyi yaravuze ngo mwimbaji ameimba Uwiteka umucamanza Mungu muweza yote yatubonye amaraso akituangalia damu hawezi tujaji hata siku moja yeye anatuita waaminifu kwa damu ya Yesu Kristo hakuna judgment tuko nayo sisi ni waaminifu hakuna kitu tutakuwa hakuna judgment tatushinda pigeni Mungu makofi kwa sababu wewe umeshinda kifo na mauti ya tatu damu ya Yesu Kristo hiyo ndiyo peke yake hiyo ndiyo kalamu hiyo ndiyo inatuandika kwa kitabu ya uzima wa milele kwa kitabu ya uzima wa milele hiyo tunaandikwa hakuna kazi nzuri tunakuwa nayo hakuna uaminifu tuko nayo lakini damu ya Yesu Kristo hiyo ndio kalamu peke yake hiyo ndio inazima haiwezi futwa hiyo ndio inaandikwa jina yako kwa kitabu ya uzima wa milele utakuta iko ndani mwimbaji aliimba siku hiyo wakati atafungua vitabu anaita majina yote hata na mimi nitasikia jina langu na mimi nitaitika haleluya witeguye kumwita wewe uko na haki ya kubali kuzaba wakoze neza sukuza wakoze neza si vile umefanya mzuri ni kwa sababu damu ya Yesu Kristo kwa sababu amaliza kuandika hawezi geuka na hawezi zima vuga ngo amen ikindi cyakane kitu kingine ya pili amaraso ya Yesu damu ya Yesu Kristo yaturinda urupfu hiyo ni anatulinda kifo bashizwe ikimenyetso umeweka ishara amaraso ya Yesu kwa damu ya Yesu Kristo yaturinda urupfu anatulinda kifo abana b'Israeli watoto wa Israeli bagiye gutata Yeriko walikuwa wameenda kuangalia Yeriko walikuwa wameenda kutata Yeriko wakakuta ndaya yitwa Rahabu wakakuta malaya anaitwa Rahabu malaya kahaba Rahabu yari indaya y'umwuga. Rahabu alikuwa kahaba. Yari indaya y'umwuga. Alikuwa kahaba amezoea kabisa. Hakuwa yari indaya y'umwuga. Alikuwa kahaba ya ifita kazi. Iko na kazi. Kazwi na leta. Anajua serikali inajua na anatoa nani ushuru kwa serikali. Afite n'icemezo cyo hata alikuwa na shahidi acumbikira abatasi. Yeye akakaribisha wale walikuwa kubacumbikira wapelelezi. Ngo waje kugenda. Wakati walienda arabwira atase akamwambia bagira igihugu bashobora kunyica wenye nchi wanaweza niua kubera yuko na wachumbi kwa sababu mimi nimewakalisha ariko kandi na tena ningira amahirwe mukazagaruka nikikuwa na bahati murudi niki mwankorera ni nini mnaweza fanya kugira ngo naje munyitura ivyo n'abakora ili na mimi munisaidie kulingana na vile nimewasaidia amen baramubwira ngo wakamwambia uzani nyuzi tukura leta uzi ya red hanyuma na tena uyishira mu idirisha uyiweke kwa dirisha hii nzu yawe kwa hii nyumba yako iyo nyuzi tukurizo gumemo hiyo uzi ya red ikae hapo kwa dirisha twagaruka wakati tutakaporudi tuzaza tureba iyo nyuzi tukura sisi tutakuwa tunaangalia hiyo uzi kandi umunsi tuzaza wakati tutarudi ntabwo tuzabarimbura hatutawaangamiza yumva ko ari ibintu wenda bidashoboka akasikia ni mambo yenyewe haiwezekani lakini akachukua hiyo uza wakafanya vile wamefanya wakati warudi kwa mji wa Yeriko wakati walikuwa wanaenda kuangamiza yeye akawaambia Yeshua muangalie huyo mama muangalie huyo kahaba hata na wale wa familia yao wote hata na familia yake yote wale wote kwa familia wote maanko wake wote manko wake hata na watoto wake wote kwa familia wote wote walikuwa wapagani walikuwa wa Gentiles hawakuwa wanamjua Mungu lakini kwa sababu ya ishara ya Roho Mtakatifu ya damu ya red damu yenye inalinda kifo wamekuja wakawatoa hapo wote vile wanipo waangalia kwani wenye dhambi wakawapa
hawaponi. abandi bapagani bose, Wote wengine abandi wapagani, banyamahanga bo mu gihugu wote wengine bose, Gentiles wote barapfa barashira. wakaangamia wote. Ikimenyetso cy'amaraso Ishara ya ya Yesu damu ya Yesu ni Kristo ikimenyetso kija kiturinda ni urupfu. kitu kinatulinda Ubu kifo. warapfuye wenda, Wewe ni Cyangwa kama ungekuwa nanje umekufa, barapfuye. hata mimi ningekuwa ariko nimekufa, ikimenyetso lakini yadushizeho ishara ya kigenda damu ya Yesu kiturinda Kristo urupfu. inaenda ikitulinda Si rimwe, kifo, si kabiri, si mara moja na si mara pili, Kenshi. ni mara mingi Wasimbutse urupfu. tumeruka Nawe kifo. wararusimbutse. Hata na wewe umeruka Ariko kifo. reka nkubwire, Hata nikwambie, abandi Imana kuna yatanze wengine Mungu amepeana bapfa ku bwawe, wakakufa juu yako, bizeye wewe wenye Ariko hujakuwa kugira ngo wewe naamini, ubeho. ili N'uyu wewe munsi uishi kubera yuko washyizweho ikimenyetso. wewe ukingali, Cy'amaraso kwa ya sababu umewekwa ishara ya damu ya Yesu Wakomeye data Kristo. mashi. Pigia Mungu wetu makofi. Cya gatanu, Ya tano, iri ikimenyetso, Ishara. amaraso ya Yesu ishara ya damu ya Yesu ni Kristo ikimenyetso kiturinda kuja ni ikuzimu. kitu kinatulinda kwenda kuzimuni. Umuntu wese Kila mtu yeyote, wese uri mu buzima yeyote, bw'umubiri, mtu yeyote, iyo atifashe neza, yeye asipojiweka iyo mzuri, adakiranutse, yeye asipokuwa iyo mwaminifu, ataretse ibyaha, yeye asipoacha zao, Satani amutegurira shetani anamwandaa guturira ikuzimu. ishi kwa Hariya giza, atuye. kwa giza kabisa. Azafata abagore, Anachukua wamama, agafata abagabo, anakamata wababa, agafata abasore anakamata n'inkumi, wa vijana na agafata wasichana, abategetsi b'igihugu, anachukua hata agafata abatunzi, anachukua watajiri, agafata abantu bize, anachukua na wale wenye n'abanyabwenge wamesoma b'ibihangange, na wale wenye hekima, akabamanurira ikuzimu, anawashusha huko kuzimuni, bakabafungira, anawafunga huko bakabaho kuzimuni, nabi, wanaishi kandi mbaya ntabwo bazazuka na wao kubera hawatafufuka ko nta maraso ya Yesu. kwa sababu hawana damu ya Yesu Ariko Kristo. twebwe, Lakini sisi, vuga ngo amina, amen, itorero rya Kristo, kanisa la iriho Mungu, ikimenyetso cy'amaraso ya hiyo Yesu, iko na ishara ya damu ya Yesu ntabwo Kristo. tuzaje ikuzimu, Sisi hatutaenda nta mbaraga kuzimuni, zatugezayo, sisi nguvu zetu nta hazitakuwa mbaraga huko, zakubahuka hakuna kutujanayo. nguvu zinaweza kuweka Amaraso huko, ya Yesu kwa sababu damu ya Yesu Kristo imbaraga nzinenga akona kamere nguvu zizatugeza mu bwami bwo mu ijuru, izatufikisha kwa ufalme wa ahubwo mbingu, zazidukura ikuzimu, inatoa kuzimu, zikatuzamura, inatuweka juu, zikazatugeza mu bwami bwo mu ijuru. inatufikisha kwa hali ya Amashi kwa Mungu. data ni menshi, ko numva Yes, amashanyarazi. furaha ya Mungu ni maajabu. Icyanyuma, Ya mwisho, maraso ya Yesu damu ya Yesu Kristo yatugize umwe nawe. imetuweka pamoja Vuga ngo naye. amina. Amen. Muri imvi yararimbye ngo njewe na Yesu turi umwe. Mimi na Yesu tuko Ngo kandi ubwo pamoja. adapfa singa ipfuye. Yeye kwa sababu Jewe nawe turi hakufa. umwe. Yes. Amaraso ya Yesu yagize Damu umwe ya Yesu nawe. Kristo Amaraso ametufanya ya Yesu tukakuwa pamoja yivanze naye. n'ayanje. Damu ya Yesu Kristo Amaraso ya Yesu imechanganya na yivanze yangu. n'ayawe. Damu ya Yesu Kristo Amaraso ya Yesu imechanganya na yivanze yako. n'itorero. Damu ya Yesu Hiyo ndiyo imechanganya na Pasaka kanisa. yacu. Hiyo ndiyo Pasaka yetu. Haleluya. Haleluya. Niwe Pasaka Huyo ndiyo yacu. Pasaka wetu. Ni wowe ujuje ibyaha. Huyo ndiye anakubalika. Ni wowe ngo utashobora guhinduka. Huyo ndiye hawezi Nta change. muntu wabimukuraho. Hakuna mtu anaweza toa. Kubera iki? Kwa sababu ya nini? Kuko yabikoze yarabitekereje. Kwa sababu alifanya akifikiria. Mu bwami bwo mu ijuru. Kwa ufalme wa mbingu Yabikoze yarabitekereje. amefanya na Reka amefikiria. mbabwirize ingingo zine gusa. Acha nimwambie hii Mwumva izo type ntambwe 4 zine yatekerereje. hiyo Pasaka type yo 4 kuducungura. ya Pasaka ya kutuokoa ili tutamatishe. Mwakome data mashigira mbabwire. Pigeni Mungu makofi wetu. Hari amakuru Kuna habari Paulo yahuye nayo. Paulo alikuwa nayo. Ari kuganira muri kiriya gice cya 5. Kwa hiyo chapter 5 Abwira asanga abantu akakuta watu ko baravuga ibyaha by'ubusambanyi. wanasema sababu ya dhambi ya usharati. Aravuga ngo Akawaambia muri Korinto hari ibyaha kuna dhambi biri gukorwa inafanyika ngo ndetse n'abapagani batokora. hata wapagani hawezi fanya. Abapagani ngo ntibokora bene Wapagani ibyo. hawezi fanya hiyo dhambi. Ariko mwebwe muri Korinto Lakini nyinyi Korinto muri kubikora. mnafanya hiyo Kandi dhambi. ibyo byaha Na hiyo dhambi ntabwo nabyihanganira. mimi siwezi Ibyo kubalika. byaha Siwezi. nicyo cyatumye Ndio maana zanditse mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo imeandikwa kitabu ya pili ya Timotheo cyangwa rwa mbere hata ya kwanza hapo havugamo ibihe birusha. inasema nyakati za uchovu au nyakati za shida. Ibyo bihe birusha Hiyo wakati wa shida havugwamo ibyo byaha inasema hiyo dhambi ngo bija bikorwa n'abakirisitu inafanyika na Wakristo kandi ari ibyaha na by'abapagani. tena ni dhambi ya wapagani. Urumva ko yabivuze ico gihe Alisema hiyo ariko no kitabu muri iki gihe cya hata none na kwa siku ya leo biracyarimo inafanyika, biracyakora ibyo bintu. inafanyika hivyo. Nusoma Abaroma Ukisoma Roma igice cya mbere chapter 1 umurongo wa 28 chapter 1 verse ukageza kuri 31 yes, urasangamo urutonde rw'ibyaha utakuta hiyo mambo ya dhambi urutonde rw'ibyaha 21 21 ya dhambi. ko ndatinya umwanya ariko twari kubasoma. Vuga ngo amen. Amen. Ibyo byaha 21 Hiyo dhambi 21 ni kimwe n'iki cyari kivuzwa Paulo yavuze. kama hii Paulo alisema hapa Aravuga ngo ni ibyaha n'abapagani ni batokora. dhambi hata wapagani hawezi fanya, Abakristo barabikora. lakini Wakristo wanafanya.
sinababwiza ubutinganye ejo bundi. Nimeambia mambo ya nani ya pastor mukuru musenyeri wa Canterbury mu Bwongereza. Yes, pastor mkubwa huko. Niwe wasezeranyije bwa mbere ku isi umugabo n'umugore. Yeye ndiye ameambatana mwanaume na mwanaume. Ni umusenyeri wa Anglikana. Huyo ni mkuu. Asezeranya umugabo n'umugore. Umugabo n'umugabo, please. Yes, mwanaume kwa mwanaume. Utekereze igikorwa nk'ico cy'umuyobozi w'ikanisa, kiongozi kama wa kanisa, kandi cyari kitarakorwa n'abapagani, haijaifanyika na wapagani, ariko umuyobozi aragikora, lakini kiongozi akafanya mu maso y'abantu bose, kwa watu wote, kwa macho ya watu. Biblia yamivuga ngo bene ibyo. Bible inasema hiyo ico cyateye bino bihe byacu turimo bya nyuma, ndio maana imefanyika sisi kwa saa hii bihe birusha, kwa mambo ngumu. Paulo ahura nacho. Paulo akakutana na hiyo. Arababwira ngo bene ico akawaambia hiyo dhambi wana wapagani bataje bakora. Hata wapagani hawezi fanya. Sishobora kucihanganira. Mimi siwezi vumilia. Nicyo gukorera bene abo bantu. Vile mimi naenda kufanyia watu kama naenda kuwashika. Imibiri yabo ngo nyiye shetani. Imibiri yao niwepe shetani. Ngibarimburi. Iwamalize. Iyo mibiri ko ibyo byazo busambanyi ngo irimbuke. Hiyo mwili inafanyika mambo ya ushirati. Ngo nubwo basaba imbabazi. Yangamie. Hata kama wanaweza omba msamaha. Ngo bazakiza ubwo bugingo bwabo. Wataponya hiyo uzima wao. Mwijuru. Mbinguni. Ubugingo buzakire. Uzima wao mbinguni. Ariko hano kwisinga imibiri yabiza. Lakini hapa ulimwengu mwili yao ya Wagara hali twasomye. Wakati alifika hapa tumesoma. Akawaambia nyinyi wa Korinto. Mugende mwikureho umusemburo. Muende mtowe. Mukure umusemburo. Mtowe chacho yenu. Nubwo koba gatoya. Hata kama inakuweza kuwa ndogo. Hata kama ni dhambi ndogo. Mukuremo. Mtowe hiyo chacho. Mubara kugakuramo. Mukimaliza kutoa. Nibwo muzabiroberesha. Hivyo ndio mtakuwa ugali mzuri. Biblia iravuga ngo abari muri Kristo Yesu. Bible inasema wale wako ndani ya Yesu Kristo wamekuwa watu wapya. Ya kale imepita. Zavuyemo. Imetoka kabisa. Akandu gatoka gusigaye. Hiyo chacho kidogo uko nayo. Hiyo kidogo zambi uko nayo. Toa kabisa. Pasaka ya none. Pasaka ya leo. Amaraso ya Yesu. Damu ya Yesu Kristo. Agahitane mu izina rya Yesu. Atembee na hiyo chacho katika jina la Yesu. Hiyo chacho iende katika jina la Yesu. Nyimbo ya Salomoni. Arava ngo mudufatire ivyana vy'ingunzu. Mutupeye watoto wananiwa weha. Yes. Ngo kubera yuko bitwangiriza imizabibu. Kwa sababu inamaliza mizabibu yetu. Hiyo zambi ndogo inaumiza roho za watu. Nyinyi muende mutoe hiyo zambi ili mkuwe ugali mzuri, ili mkuwe watu wazima, kwa sababu Kristo mwenyewe. Oh, hallelujah. Hallelujah. Uwo Kristo wacu. Huyo Kristo wetu. Yaratambwe. Yeye ametundikwa msalaba. Akatutoa yote. Kandi uwo nguwo. Huyo. Niwe Pasaka yetu. Huyo ndio Pasaka yetu. Uwo niwe Pasaka. Huyo ndio Pasaka yetu. Uwo niwe Pasaka yacu. Huyo ndio Pasaka yetu. Intambwe ya mbere. Hatua ya kwanza ngo nuko kubaho kw'iyo Pasaka. Kuishi kwa hiyo Pasaka kwabayeho kera. Imekuwa kitambo. Kwabayeho mbere na mbere. Imekuwa kitambo. Twebwe tutarabaho. Sisi kabla hatujaumbwa. Yarabivuze ejo. Jana nilisema. Usoma ivyashuriwe Yohana. Usoma Ufunuo wa Yohana. Ibice 5. 5. Kuera ku murongo wa 5 kuanzia 4 mpaka. Aravuga ngo nabonye umwana w'intama haguruka. Nimeona mwana wa kondoo akisimama. Atambwe kuva kera. Aliona kama alikuwa kugira ngo acungurire Imana. Ili achungurira Imana ili atuokoe imiryango kwa familia, amahanga, kwa ulimwengu wote, indimi na ulimi n'ibihugu byose, hata na ulimwengu kote. Hiyo wakati Pasaka yacu yabaye. Hiyo ndio Pasaka yetu. Ibaye uno munsi. Haijakuwa leo. Usoma mu Efeso. Ukisoma wa Efeso chapter 1 verse 3 umurongo wa 5 mpaka 6 utakuta ile Pasaka vile imeandaliwa. Amen. Pasaka iyo ngiyo. Pasaka hiyo itinda kugaragara. Inakaa sana kuonekana. Watu waraitegereza. Watu waningoja. Watu warakomeza barapfa. Watu wakaendelea kufa. Watu warakomeza bagira ibyaha. Watu wakaendelea kuwa na shida. Kirategurwa. Lakini nayo ilikuwa inaandaliwa. Gahoro. Inakuja polepole. Inakuja polepole. Ikakuja polepole. Mwigera mu muhanuzi bwa Isaya. Wakati tulifika kwa unabii wa Isaya 53
55 umurongo wa 3 ugakomeza mpaka 3 unaendelea. Iyo Pasaka iragaragara. Hiyo Pasaka ikaonekana. Kandi igaragara idakunzwe na n'abantu. ikaonekana bila kupendwa na watu. Igaragara ikintu ngo kimeze. Ikaonekana ni kitu yenyewe inaeleweka. Biblia inasema yaje ngo yakuriye ahantu humye. Amezaliwa mahali pakavu. Ariko kandi ngo ameze nk'ikijegijegi. Lakini alikuwa kama kitu yenyewe haina nguvu. Udakundwa n'abantu. Hapendi na watu. Ngo asa n'uwakubiswe n'Imana. Na anafanana kama mwenye amepigwa na Mungu. Yarahetamishijwe umugongo. Na yeye alikuwa ngo n'ibyaha byacu. Hata na dhambi zetu. Ngo tukagira ngo Imana yaramuretse. Tunazania kama Mungu amemwacha. Uvuga ngo ya. Si hivyo. Uvuga ngo ya Imana. Hapana, Mungu hakumwacha. Ariko yari kwimutegura. Lakini alikuwa amemwandaa. Waje kugaragara. Ili akuja onekana. Maze tena ya tatu aragaragara na akaonekana. Vuga ngo amen. Amen. Agaragara ari umunyamibabaro. Na akaonekana ni mwenye huzuni. Agaragara ari umunyembabazi. Anaonekana ni mwenye rehema. Ndiyagaragara ari umuntu w'imbaraga. Hakuonekana ni mwenye nguvu. Agaragara ari umuntu w'umubabaro. Lakini akaonekana ni mtu wa huzuni. Uciye bugufi. Yeye amenyenyekea. Baramukubita. Wakamupiga. Bamucira amacandwe. Wakamtema mate. Bamupfura ubwanwa. Wakatoa bamwambika ubusa. Wakamvalisha uchi. Baramusuzugura. Wakamdharau. Bamubamba ku musaraba. Wakamtundika msalabani mchana peupe. Na dunia yote ikimwangalia. Na ni huzuni wake. Hiyo Pasaka iraboneka. Na ikaonekana. Kandi ibonekera ku musaraba. Ikaonekana msalaba. Ariko ngimare kubonekera ku musaraba. Wakati ilionekana msalaba. Muririmbyi aravuga ku musaraba. Mwimbaji akasema kwa msalaba. Hazu isoko. Imetoka chemchemi ya maji nzuri sana. Kandi iyo soko. Na hiyo chemchemi. Hiyo wakati tunakunywa hiyo maji. Hiyo ndiyo ataponya uzima wetu. Kumetoka damu. Kwa damu kwa huzuni wa Yesu Kristo. Ili atuokoe dhambi zetu. Pigieni Mungu makofi. Ichaga kane ya ine reka tureba kamaro nono ku Pasaka. Hata tuangalie nani dhamana hiyo Pasaka. Hiyo Pasaka yacu. Pasaka yetu ya none ya leo ariyo Kristo. Hiyo ni Kristo. Niki tumariye? Nini natufanyia? Niki kumariye? Nini nakufanyia wewe? Niki mari itorero? Nini nafanyia hekalu la Mungu? Akababwira amagamba na hata niwaambie maneno. Ijambo rya mbere ya kwanza. Hiyo Pasaka kikamaro kayo. Hiyo Pasaka dhamana yake incungu yacu. Imekuwa uchungu wetu. Yagiye mu chimbo cyo kuducungura. Imeenda kutuokoa. Guzi cyo kugura ibyaha byacu. Imeenda kuwa aba incungu yacu. Akakuwa araducungura. Akatuokoa sisi. Aratubohora. Akatufungua. Adukura mu rupfu. Akatoka kifo. Nusoma Abayiburayi 9:15 Hebrews urasanga hayo makuru. Utakuta hiyo. Igika cya kabiri ya pili niyo yo kudukuraho iteka urubanza rw'iteka. Ya kututoa judgment ya Pasaka yacu ya none. Pasaka yetu ya leo. Na maraso yo kudukuraho urubanza. Ni kututoa judgment. Na maraso yo kudukuraho urupfu. Damu ya kutoa kifo. Nusoma hariya muri Petero wa mbere. Petero wa kwanza. Abakorinto wa mbere nako. Abakorinto wa kwanza. 11:32 urasanga ukuntu tuzakurwaho urubanza. Vile tutatoa. Icyagatatu ya tatu ni ukudukiza imbaraga z'urupfu. Tutoa na nguvu za kifo. Pasaka ya none. Pasaka ya leo. Ndiyo ya Yesu Kristo. Ndiyo Yesu Kristo. Kudukura imbaraga z'urupfu. Nguvu za kifo. Tuzongera gupfa. Sisi hatutaongeza tena kufa. Mu cyimbo cyacu. Kwa sababu amekufa kwa sisi. Natwe ntituzapfa. Kwa sababu yeye hatakufa na tena sisi tutakufa tutaishi milele. Cyanyuma. Ya mwisho. Iyo jambo warisoma mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 15. Yes. Hanyuma irya nyuma. Ya mwisho. Ni ukutuneshereza urupfu. Ni kutushindania kifo. Vuga ngo amen. Amen. Yes. Yes. Na Pasaka yacu y'uyu munsi. Na Pasaka yetu ya leo. Uzumenya ko yatuneshereje urupfu. Sisi ametushindania kifo. Yatuneshereje umwanzi. Ametushindania kifo na shetani. Hata shetani akikuja. Akitafuta mwenye anaweza kula. Lakini ameshindwa. Kwa sababu Kristo amemshinda. Amaze kunesha. Wakati alimaliza kushinda. Aravango na hautwa. Nimepewa uwezo kwa ulimwengu no mwijuru hata na mbinguni. None na tena namwe ngiye kububaha. Na nyinyi naenda kuwapea. Ubatware ndabubaha. Hiyo uwezo nimewapea. Mugende mwirukana indwara. Nyinyi mwende mfukuse magonjwa. Mukize indwara. Muponye magonjwa. Mwirukana abadaimoni. Keni wa muzura bapfuye. Mufufue wale wamekufa. Bakiri imbaraga zo kwizera. Chukue nguvu za imani. Zibaberi kimenyetso. Zabandi kumwe namwe. Nitakuwa na nyinyi. Kuzageza kumperuka yibi. Mpaka mwisho wa dunia. Nimwakiri izo mbaraga. Pokeeni mbaraga. Nimwakiri ubwo butware. Pokeeni nguvu. Nimwakiri iyo Pasaka. Pokeeni Pasaka. Ya none n'igihe cyose. Leo na hata mwisho. Zagera kumperuka y'isi. Mpaka mwisho wa dunia. Izatwinjiza mu bwami bwo mu ijuru. Itatufikisha kwa ufalme wa mbingu. Nimwaguruke dusenge. Msimame tuombe Mungu.
ndondorero y'umutima niwe ushobora kugaragaza ibirimo mu bwihisho bwaho, kugaragaza ibirimo mu bwihisho bwaho, umurika hatabona aho umwijima uba, umutima ukangutse uzinukwe ibyaha, umutima ukangutse uzinukwe ibyaha. Data mu izina rya Yesu Kristo, wadutegurije ubugingo kera tutarabaho, mu gihe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, mu gihe tutabaga ku rutonde rw'abagira amasezerano, ariko umwuka wawe wera uterwa n'urukundo rukomeye bituma utanga umwana wawe Yesu Kristo w'ikinege, araza aradupfira, araducungura, adukura mu byaha, aduha ubugingo. Turasaba izo mbaraga zo gukomeza iryo sezerano zo kuzobana nawe, uzahora utuyobora muri uru rugendo twashyizweho amaraso nk'ikimenyetso kituyobora, uzatugeze mu bwami bwo mu ijuru. Reka iri torero n'abarituyemo n'abari muri iyi si bose bezwe n'amaraso ya Yesu, bayoborwe n'amaraso ya Yesu, bagira ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kizabandike mu gitabo cy'ubugingo. N'uriya munsi w'urubanza ntihakagira uzatsindwa n'umwe, ahubwo tuzaba batsinze. Uko nawe watsinze niko nawe twatsinze, niko tuzatsindira ubugingo buhoraho. Icubahiro kibi cyawe Mana kuva none n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu tubisenze, amen. Amashyi menshi kwa Data kuko Imana tugiriye neza.